डबल रोल मतलब ये है। देखो यहाँ पर दो मयंक है, तो उसके लिए आपको ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। अरे आपका नाम क्या है? ओके रवि। रवि आपको बहुत पसंद आता है हमारा वीडियो। अरे वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू। बाय। ये हो गया। अब मैं यहाँ पर कपड़े चेंज कर रहा हूँ। वीडियो को चालू ही रखना है। आपने देखा ये कौन है? मयंक, वो एम चैनल में। मेरा नाम रवि है। ये ऑफ कोर्स। ओके बाय। आपने देखा ये कौन है? मयंक, वो एम चैनल में। अरे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। ओके रवि। रवि आपको बहुत पसंद आता है हमारा वीडियो। ये ऑफ कोर्स। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू। ओके बाय बाय।